U petak i subotu, 13. i 14. aprila, u Kolarčevoj zadužbini održan je LibertyCon, međunarodna konferencija namenjena umrežavanju libertarijanskih aktivista širom sveta. Događaj je organizovan od strane Međunarodne organizacije Students for Liberty, a posvećen je od strane više od 1000 ljudi koji su imali priliku da čuju brojne uticajne i poznate govornike, među kojima su bile i zvezde libertarijanskog pokreta poput Davida Friedmana, Deidre McCloskey, Jamesa Larka, ali i princa trave Marka Emeryja. So my name is Aleksandar Kokotović and I'm the European Students for Liberty Programs Director. I have been with SFL for 4 years, more than 4 years now. And what we do is that we empower students around the world to defend the ideas of liberty. Students for Liberty now is 11 years old, and it was founded just by a handful of students. Now, 11 years later, we are a $4 million organization, have 52 full-time staff members, have over 2,000 volunteers in over 100 countries. Prva 2 dana LibertyCona bila su posvećena nastupima i tribinama na kojima su prikazane različite teme, od razvoja tehnologije u biološkoj reprodukciji ljudi, preko kriptovaluta i žrtvi rata protiv droge, pa do debata o Evropskoj uniji. Zainteresovana publika mogla je da dobije praktične savete o nastupu na društvenim mrežama, kreativnom prikazu svojih poruka i većem uticaju na javnost u svom društvu. Be authentic, tell human interest stories. Our side, we have the best ideas and we always used to try to convince people by using PowerPoint presentations and charts and graph. U toku pauza između predavanja i tribina u holu Kolarčeve zadužbine domaće i inostrane liberalne organizacije su na štandovima predstavljale i razmenjivale svoje ideje i programe. Razgovarali smo sa nekoliko predstavnika ovih organizacija. Misija Libeka jeste da kroz obrazovanje, zagovaranje, osnaženo našim nezavisnim istraživanjem, u Srbiji težimo da stvorimo odgovorno društvo slobodnih pojedinaca. Nalazimo se u Tuzli, dakle na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, i fokus naših aktivnosti jeste u stvari organizacija raznoraznih događaja koji dugoročno promoviraju ideje slobode u Bosni i Hercegovini. Razmena znanja obeležila je organizovane diskusije nakon nastupa predavača. Osnivači i članovi liberalnih organizacija tako su mogli da steknu značajne nove uvide, ali i da uče iz iskustava srodnih organizacija i istaknutih pojedinaca liberalne misli. I think in the United States we've had for many years what I will call a leave me alone tradition. Government is there to protect our rights. It's not there to basically engage in social engineering. Iako je krilatica LibertyCona ove godine bila Express Yourself, čini se da je dominantna poruka Sabina bila umrežavanje i saradnja. Publiku su činili uglavnom mladi ljudi i studenti, od kojih su mnogi na konferenciju doputovali iz drugih zemalja, poput Malte, Italije, Austrije, Rumunije, Nemačke, Francuske, Grčke i Rusije. We are a force in the Russian opposition. We are recognized among the Russian opposition and pro-democratic forces, but as yet we have not been subject to major political repression. SAS je na ovogodišnjem LibertyConu imao svoj štand na kome smo promovisali svoje programe i emisije poput bloga, intervjua i škole novinarstva, kao i intervjuisali govornike i viđenije učesnike. Ako želite da čujete šta je Deidre McCloskey rekla o bogatstvu naroda, šta je James Lark savjetovao srpskim libertarijanskim aktivistima, šta je David Friedman misli o odnosu zakona i društva ili Mark Emery o svojoj ličnoj borbi protiv međunarodne prohibicije marihuane, prijavite se na naš YouTube kanal na kome se redovno bavimo temama važnim za vašu slobodu. Over the last 28 years, I have broken a number of laws and I've been in 39 prisons and jails for cannabis. I've been arrested 33 times. I've been raided 7 times in my home or in my stores with SWAT teams and big armed squads. And I've been arrested in my home, on the street, in my vehicles, in my stores for 25 years. I'm barred for life now. No more prisons for me because the Americans have said you can never come back.